Now, kita dah tengok intro to organic chemistry. Okay, kita dah tengok classification of organic compound. Kita ada tengok jenis-jenis functional group. Kita dah lukis isomer. Okay, hari ni kita akan tengok basic reaction in organic compound. So, before we go to basic reaction, ada Nani. Adnan, lain kali guna email MOE tu. Okay, so before we go to basic reaction, you have to know in chemical reaction, there are two types of chemical reaction which involve bond breaking and also bond forming. So maksudnya kat sini, untuk menghasilkan sesuatu produk, okay, compound awak sama ada mengalami pemutusan ataupun dia akan buat bond yang baru. So basically for today kita akan fokus dekat bond breaking. So ada dua jenis bond breaking. The first one is homolytic cleavage. Cleavage ni maksud dia break lah. Okay. So ada dua jenis bond breaking. First one kita panggil dia homo. Homo means sama. Okay, homo means sama. So let's have a look. Homolytic cleavage occur in a non-polar bond between two atoms of the same electronegativity. So hasil daripada homolytic cleavage ni, awak akan hasilkan what we call free radical. So, untuk bond itu putus secara homolytic, awak perlukan tenaga. So, kalau kita fikir logik pun, kalau kita nak memutuskan sesuatu, awak kena ada tenaga. So, tenaga yang kita akan guna adalah dalam bentuk tenaga cahaya matahari ataupun UV lah. Okay, so what happen? Okay, a single bond dia akan break secara homolytic. Okay, leaving each atom with one unpaired electron called a free radical. So, Miss tunjuk contoh. Let's say we have chlorine, Cl2. Okay, this Cl2 is non-polar. Kenapa non-polar? Sebab electronegativity dia sama. Ingat balik masa SEM 1. Apa beza polar dengan non-polar? So, kalau non-polar, electronegativity dia sama. So, untuk kita putuskan bond yang tengah-tengah ni, what you need is energy. So, energy dalam bentuk UV. Kita akan letak dekat atas line tu. Okay, so bila ada tenaga, so this bond will break homolytic. Homolytic tu maksudnya dia akan pecah sama rata. So, cara kita nak lukis dia nanti, start daripada tengah. Okay. Anak panah half-headed arrow towards chlorine. Okay. Another one towards chlorine on the left side. Okay. So, first, you kena faham, dekat tengah-tengah ni, this bond, this covalent bond contain 2 electron. Okay, remember, this bond contains 2 electron. So, bila dia pecah, each of one atom goes to chlorine. Okay, so what happen? Produk dia nanti, awak akan dapat Cl dot plus Cl dot. Okay, dot tu apa? Dot tu mewakili elektron. Okay, dot ni sebenarnya mewakili elektron. So this is what we call unpaired electron. Unpaired electron maksudnya elektron tu tidak ada pasangan. Okay, elektron tu tidak ada pasangan. Okay, sampai sini faham ke cara pemutusan tu? Okay, faham. Okay, faham. So, yang spesies yang ada dot-dot ni, this one kita panggil dia free radical.
free radical. Okay, so free radicals tu apa? Free radical is a neutral species. Maksudnya dia tidak bercharge. Contains an odd number of electron which is 7. So basically sebenarnya kat sini ada 6. Tapi kita tidak tulislah. Okay. So free radical ni terhasil daripada pemutusan secara homolytic. Okay, so another example of free radical is Cl dot. Kalau awak jumpa H dot, CH3, then awak ada dot. So anything that has dot, that is free radical. Okay, so if you have any question, awak boleh interrupt Miss. Yang kedua, kita akan tengok heterolytic. Kalau homolytic sama, heterolytic maksudnya different lah. Okay, different cleavage. So, kalau homo tadi berlaku dalam non-polar bond, heterolytic cleavage berlaku dalam polar bond, which is two atoms of different electronegativity. Okay, for example. Okay, for example, let's say we have compound A and B. Okay, ni hilang anak panah pula, sorry. Let's say we have A and B. It says here A is more electronegative than B. So A is more electronegative than B. So maksudnya B electropositive lah. So this compound is polar because there are different in electronegativity between these two. Okay, so bila pemutusan bond berlaku, okay, awak kena faham sifat elektronegatif atom ni, dia suka elektron. So bila dia suka elektron, dia akan curi elektron. Kat sini ada 2 elektron kan, dia share 2 elektron. So since A is more electronegative, A akan ambil kedua-dua elektron kat sini, pergi kat dia. Dia tak bagi dekat B langsung. So tengok anak panah Miss buat, anak panah full headed. Compare dengan yang tadi, homo tadi. Kalau homo, anak panah dia half headed like this. This is half headed arrow. Separuh je. Kenapa separuh? Sebab menunjukkan pergerakan satu elektron sahaja. Kalau full headed macam ni, dia punya kepala ni kepala penuh, menunjukkan pergerakan untuk 2 elektron. So, produk dia bukan free radical. So, produk awak adalah anion and also cation. So, A akan jadi anion. Kenapa A jadi anion? Sebab dia curi elektron kan? So, maksudnya dia ada extra elektron. So, bila extra elektron, it will gain negative charge. B akan jadi cation. Cation adalah positively charged species. Ingat, anion is negatively charged species. Cation is positively charged species. So, B ni jadi positively charged species sebab elektron dia sudah diambil oleh A. Okay. Tengok situasi yang kedua. Dia kata kat sini A is more electropositive. So, maksudnya B tu elektronegatif lah. Okay. Kalau macam ni, so what will happen is B ni dia akan ambil kedua-dua elektron ke arah dia. So, A pula akan jadi cation. B will become anion. Okay, itu contoh. So, kita tengok real example lah. Okay, kita ada metanol kat situ. So, CH3OH. So, Miss buat dia punya structure. Let's draw the structure first. Okay, so actually even though C and H is different atom, guys, minta reminder sekali lagi ya, bila nak join guna MOE. Nanti awak akan interrupt kelas nanti. Okay, sampai mana tadi? Okay, example first.
dia bagi awak metanol. So Miss nak tunjuk macam mana ikatan tu putus. Before that, these two, even though carbon and hydrogen is different compound, so carbon and hydrogen ni different compound pula, different atom, tetapi sebenarnya electronegativity dia lebih kurang sama. So this one bukan polar. So yang kita akan fokus adalah pada O dengan carbon. So as we know, O is more electronegative than carbon. Ingat, dalam periodic table, banyak-banyak atom tu, berpuluh-puluh atom tu, atom yang paling elektronegatif adalah atom phone. So memang O ni lagi elektronegatif lah than carbon. So bila bond tu putus, dia akan putus secara hetero sebab different electronegativity. So O will take 2 electron toward itself. Okay, so what happened? Okay, carbon ni dia dah hilang 1 elektron kan? Dah hilang. So dia akan gain positive charge. While OH pula dia gain negative charge sebab dia ambil 1 elektron daripada carbon. So, one more thing, for heterolytic cleavage, you do not need energy. Okay, do not need energy. Tak kat sini, do not need energy. Kalau homo tadi perlu tenaga, UV, baru ikatan tu putus. Kalau hetero, you don't need energy. Sebab ikatan tu akan putus secara automatik disebabkan perbezaan electronegativity of atom. So awak akan dapat these two product. Okay, another example that I will show you is bromomethane. CH3Br. Okay, now again, this is polar compound. So if polar compound, by now you should know it will break homolytically. Heterolytically. So first label which one electronegative, which one electropositive. Second step is show the bond breaking. Okay, show the bond breaking. Last one, this is this is heterolytic cleavage. Therefore, you will have 2 product. The first product is CH3 plus Br minus. Okay, sampai situ ada soalan nak tanya? This is cation, ini anion. Miss? Ya. Yeah. Miss record tak? Ni. Miss record, don't worry. Cuma Miss punya internet slow sikit nak ni, so Miss kena tunggu petang ke malam sikit baru Miss boleh ni. Nah, ambil gambar dulu. Okay, Miss. Okay, so we proceed. Let's proceed. Okay, let's have a look at carbocation. Okay, so carbocation, if you notice just now, okay, when bond breaking for polar, this is polar compound. So this one, you get this one, cation kan? Okay, if you have positive charge on carbon, that is what we call carbocation species. So carbocation is a species with positive charge on carbon atom. Okay, so that is carbocation. Okay, itu terms dia sajalah.
Okay, next, let's have a look at electrophile. Okay, so electrophile bermaksud electron loving. Maksudnya spesies electrophile ni dia suka elektron. Kenapa dia suka elektron? Sebab dia tak cukup elektron. Okay, electrophile adalah spesies yang tak cukup elektron. So maksudnya dia desperately need electron. So electrophile can be either radical or positively charged species. Maksudnya dia boleh jadi free radical species tadi. Kalau awak ingat, kalau free radical tadi kan, contoh Cl dot. Okey, klorin ni dah ada 7 tau valence elektron. So basically dia desperate nak satu lagi elektron supaya dia octet. Ataupun any positively charged species. So mereka tergolong dalam golongan electrophile. So contoh-contoh electrophile is cation. Okay, any positively charged species. Okay, contoh Li plus, Na plus, NH4 plus. Ini yang famous Mg2 plus, calcium 2 plus, and etc. So any species that has positive charge kita panggil cation kan. So cation tergolong dalam kategori electrophile di mana dia perlu elektron. So next is carbocation. Miss baru cakap tadi carbocation adalah spesies yang ada positive charge on carbon. Contoh CH3+. Okay, contoh CH3+. Another example of electrophile adalah Lewis acid. Ingat tak masa SEM 1 kita ada belajar atom bebal? So, contoh Lewis acid kita BF3, AlCl3, BeCl2 and etc. lah. So, Lewis acid juga tergolong dalam golongan perlu elektron sebab dia tak cukup elektron. Bebal kan incomplete octet. So kalau octet tak cukup, maksudnya dia spesies electrophile juga. Okay, last one adalah oxidizing agent. Contoh oxidizing agent is Br2, Cl2, H2SO4, sulfuric acid, nitric acid and etc. Perlu tak hafal semua ni? No need. Cuma kena fokus dekat cation and also carbocation. Dia boleh tanya awak. Okay, that is electrophile. Proceed lagi with carbanion. Okay, carbanion is a species. Reactive tu maksudnya spesies yang sangat aktif lah. Okay, that has negative charge on carbon. Okay, kalau carbocation positif dekat carbon kan. So kalau carbanion negative charge dekat carbon. So maksud carbanion means nucleus loving. Dia suka nucleus. Okay, carbanion adalah electron rich species. Okay, dia dah kaya dengan elektron. So it is a negatively charged species. So let's have a look at another example of dalam nota awak tak ada. Tambah sikit, tambah satu subtopik kat sini, nucleophile. Tadi kan kita belajar nucleophile kan? Cuba tambah satu lagi, nucleophile. Sebab tadi kat sini, nucleophile dekat sini. Hilang pula. Okey, nucleophile. Kita berkenalan dengan spesies nucleophile. Nucleophile maksudnya nucleus loving. Okey, nucleophile adalah sejenis electron rich species dan dia bercharge negatif. So contoh-contoh nucleophile include anion. So we know anion is any negative charge species. Contoh OH-,
Cl minus, F minus, Br minus, and so on. So any negatively charged species is nucleophile. Another example is carbanion. Okay, carbanion contoh CH3 minus. Ada negatif dekat carbon. Okay, last one is Lewis bases. Okay, example of Lewis base adalah ammonia, H2O, and also benzene. Ini contoh-contoh lah. Perlu hafal semua tak? Tak. Cuma fokus dekat anion and also carbanion. Okey, sampai situ. Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Ambil gambar dulu. Better ambil gambar ataupun screenshot dulu sementara nak tunggu Miss upload the video. Sebab video awak ni satu-satu ni bersaiz 4 gig tau. So dia ambil masa sikit. So better once Miss dah habis discuss satu page, awak snap dulu. Okay, next kita pergi pada type of reaction in organic chemistry. Oh, this one very very important. Okay, now ada 5, sepatutnya ada 5 tapi rasanya awak belajar 4 saja. So the first one is addition reaction. Okay, addition reaction. Addition reaction is a typical reaction for unsaturated compound. Kita dah belajar sebelum ni, unsaturated compound is a compound that contain carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Okay, such as alkene, alkyne and carbonyl compound. Sekejap. So maksudnya kat sini, alkene, alkyne and carbonyl akan mengalami reaction addition. Contoh. So kalau kita tengok contoh yang pertama ni, kalau kita tengok alkene ni dia originally has double bond. So what happen? Dia ditambah dengan HBr. Okay, react with HBr. So awak tengok dekat produk dia, double bond become single bond. Kenapa dia jadi single bond? Sebab ada atom yang baru yang ditambah. Atom apa yang ditambah? Ditambah H and Br. So that is why kita panggil dia addition reaction. Okay, another example. Kita ada cycloalkene here. Okay, add with Hi. So awak tengok double bond jadi single bond. So atom apa yang ditambah? Atom H and also atom I. So samalah dengan yang selebihnya ni. Okay, so nak senang ingat, kan, kalau double bond jadi single bond, kita panggil dia addition reaction. Yang ni. Dia tambah HCl, HBr bergantung pada situasi lah. Okay, that is the first one. Okay, itu untuk alkene. Kita tengok untuk karbonyl pula. Okay, karbonyl pun ada double bond. Bezanya dia bukan carbon-carbon double bond, tapi carbon-oxygen double bond. Okay, so awak tengok originally dia ada double bond, tapi dia jadi single bond. Ini pun kita panggil addition reaction. Dia tambah apa ni? Dia tambah H. Okay, dia tambah hidrogen sebenarnya. Okay, same goes to this compound lah. Original ada C double bond O. Lepas tu dia jadi single bond. Dia tambah masuk benda baru. H2O. Sebab tu kita panggil dia addition reaction.
Okay, that is the first one. Next is substitution reaction. Okay, substitution reaction, nama pun substitution, maksudnya dia akan ganti. So, substitution reaction is common for alkane, aromatic and also haloalkane and alcohol. Banyak pula. So, cuba kita tengok satu-satu. Original, okay, kita tengok yang pertama. Okay, the first one, CH4. Awak tengok, before dia adalah CH4, after dia jadi CH3Cl, di mana satu hidrogen ganti dengan klorin. So, itu adalah substitution lah. So, cuba tengok equation yang kedua. CH3Cl. Produk CH2Cl2. Maksudnya, original dia ada 3 hidrogen. Lepas tu, dia ganti hidrogen tu dengan klorin yang lain. Okay. And so on lah. So, ini adalah substitution reaction. Contoh 1, 2, 3, 4 ni adalah untuk alkane. Okay, kita tengok untuk aromatic. Kita tahu aromatic ni ada, setiap carbon ni ada 1 hidrogen. So, Miss tunjuk yang Miss nak guna je lah. So, kita tengok before and after. Before, dia ada hidrogen kat sini. After, dia ganti hidrogen tu dengan NO2. So, maksudnya this is substitution reaction. Okay. Another example. Before reaction, dia ada chlorine attached to CH2. After reaction, chlorine dah tak ada tapi dia ganti dengan nitrile, CN. Okay, so yang lain dia tak ubah. So this is a substitution reaction. So samalah dengan example yang terakhir. Original you have bromine at carbon number 2. After reaction, bromine is substituted by OH at carbon number 2. So, this is substitution reaction. Satu lagi, awak tak payah risau. Tak payah risau sebab nanti soalan akan bagi full equation. Cuma awak kena tentukan sama ada equation tu addition ke, substitution ke, ataupun elimination. Okay. So, tak adalah awak kena hafal ni kan. Cuma awak kena tahu konsep addition macam mana, substitution macam mana. Okay, last one is elimination reaction. So, untuk elimination, eliminate. Okay, eliminate berasal daripada perkataan eliminate. So, this is a reaction for haloalkane and also alcohol. Okay. Sebenarnya elimination ni dia terbalik dengan addition tadi. Kalau addition, dia daripada double bond jadi single bond. Kalau elimination reaction, single bond will become double bond. Okay, kenapa? Sebab dia eliminate atom. Contoh, before single bond, after reaction double bond. So, kenapa dia jadi double bond? Sebab dia buang, apa yang dia buang ni? Dia buang HCl. Dia buang 2 ni. Okay, so buang tu eliminate kan? So elimination reaction. Okay, another example is alcohol. So before dia ada OH, after OH tu tak ada, dia dah buang. Dia buang apa sebenarnya? Dia buang OH dengan H pada carbon sebelah dia. Okay, so that's why dia dapat double bond kat situ. So this one also elimination reaction. So tips nak senang ingat is single bond jadi double bond. So that is elimination reaction. Okay, now Miss nak tambah satu lagi. Yang terakhir is rearrangement. Okay. Yang ni jarang keluar tapi dia boleh keluar. Okay. Rearrangement ni kita tengok contoh dia, Miss guna skeletal .
Untuk 2, 3, 4. Okey, contoh Untuk rearrangement, before and after lebih kurang sama. Beza dia adalah kedudukan functional group ataupun kedudukan sesuatu atom tu akan berubah. Okey, macam positional isomer sikit. Okay, so that is rearrangement, reaction. So rearrangement ni paling senang. Kenapa paling senang? Sebab awak tengok je, kalau equation tu nanti dia bagi bond yang macam gini, bond patah balik ni maksud dia A boleh jadi B, B boleh jadi A balik. Maksudnya dia reversible. Dia boleh patah balik. So nampak je arrow yang macam ni. So this is rearrangement reaction lah. Okay. So basically that is kesemua basic reaction in organic chemistry. Okay, now semua orang masih dengan Miss lagi kan ni? Ada Miss. Ada Miss. Okey, ada lagi. Masih Okey. So, kita tengok contoh, kita tengok ni worksheet yang Miss pernah bagi kat awak. Okey, tengok nombor 9. Dia kata identify species that can act as nucleophile. Nucleophile Miss guna N, electrophile Miss akan guna E. Tapi awak kena eja betul-betul lah. State the type of reaction below. So ada 2 task untuk awak. Awak kena tentukan sama ada dia nucleophile atau electrophile. Yang kedua, nyatakan jenis reaction. So kita tengok dulu compound A pula. Kita tengok dulu the first one. Okay, this one. Untuk A, kita tengok Cl2. Okay, kalau soalan nak electrophile ke nucleophile, tengok dekat spesies yang kedua. Jangan tengok yang pertama. Okey, boleh juga. Tapi yang pertama ni awak tak nampak. So kalau tak nampak, pergi dekat yang kedua. Okey, Cl2 adalah sebenarnya dia adalah electrophile. Kena tengok nota balik lah. Okey. So identify species that can act. Okey, so Cl2 is electrophile. Lepas tu state type of reaction. So apa beza before and after? Before dia ada 3 hidrogen, after 1 hidrogen ganti dengan chlorine. Therefore, this is substitution. Apa ni? Substitution reaction. Okey, macam gitu je. Okey, yang kedua. Okey, yang ini carbon. Kita tahu O is more electronegative than carbon. So carbon ni sebenarnya electrophile dia. Sebab dia adalah spesies kurang elektron. Ingat balik electrophile adalah spesies yang kurang elektron. So this is our electrophile. So jenis reaction, tengok double bond jadi single bond. So this is addition reaction. Gitu je. Jangan macam kenapa CO jadi OM, oh my god, bromine. Okay? Ignore dulu. Masa SEM 2 nanti, SEM 2, SEM 4 nanti awak akan belajar details lah. Maybe awak akan jumpa dengan Miss masa SEM 4 nanti. Who knows kan? Cuma pada tahap ni awak kena faham double bond, single bond. Kalau double bond jadi single bond, there is addition reaction. Okay, next is benzene. Okay, benzene kita tahu dia adalah nucleophile. Okay, tengok balik list yang Miss bagi, nucleophile, electrophile tu. Nucleophile adalah spesies kaya elektron.
Ini banyak elektron ni dekat double bond. Okay. So, jenis reaction dia adalah substitution reaction. Kenapa substitution reaction? Sebab H ganti dengan CH2, CH3, ethyl. Double bond ni semua ni, benzene ring semua maintain. Okay, last one ke? Okay, last one. Okay, ni double bond kan? Okay, kalau ada double bond, this is nucleophile. Spesies kaya dengan elektron. Yang ni automatic jadi electrophile. So now, double bond jadi single bond. So this is addition reaction. Yang ni confirm keluar dalam exam nanti ya. Yang soalan yang macam gini. Okey, sekejap. Okey. Boleh snap gambar dulu, ambil jawapan. Okey, sampai situ ada soalan? Okey, clear? Clear. Okey, good. So kita recap balik. So hari ni basically kita dah tengok. Okay, alhamdulillah kita dah tengok subtopik yang terakhir untuk chapter 1. So next week Miss akan masuk chapter 2. Alkane, nanti Miss bagi nota. Before that, refer pada main notes awak sekejap. Ada beberapa benda yang Miss nak tambah. Mana? Ada beberapa benda yang Miss nak tambah sekejap. Okay, this one. Okay, ingat tak classification of carbon? Ada 4 jenis. Kita ada primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Okay, sebenarnya awak juga boleh ditanya tentang classification of H atom. Okay, kita tambah sikit dekat nota. Selain carbon, kita juga boleh classify hydrogen. Okey, contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita fokus dekat carbon pertama. This carbon is primary carbon. Kenapa primary? Sebab dia attach to one carbon only. So, kalau soalan tanya, apa type of hydrogen for this one? Okay, hydrogen ni senang. Hydrogen ni, kelas dia akan ikut carbon. So, if this carbon is primary carbon, therefore, dia pun akan jadi primary hydrogen. Macam yang ni kan, yang carbon kedua ni pun primary carbon. So hydrogen dia akan ikut dia punya carbon tu. So hydrogen pun akan jadi primary hydrogen. Setiap carbon dekat cyclic compound is secondary. This is secondary carbon. Okay. So maksudnya kalau awak ada hydrogen dekat situ, so hydrogen tu pun akan ikut carbon tu. So this hydrogen also secondary hydrogen. So basically what I'm trying to tell you is that for hydrogen, class of hydrogen will follow class of
carbon. So salah carbon, salahlah hidrogen awak tu nanti. Okay. So tolong add on, boleh ambil, boleh snap gambar kat situ. Ini penting ah. Sebab bila Miss check balik CO awak tu memang yang ni ada dalam syllabus. Kalau dulu tak ada. Okay, so nasib baik Miss check balik sebab okay, one more thing. Next week Miss akan buat topical test untuk chapter 1. Miss ingat nak buat secara bertulis. Okay, maksudnya habis je Miss akan pergi college untuk kutip. Okay, untuk kutip benda jawapan awak tu. So nanti kita set masa. Okay, that one Miss akan double confirm balik. Okay, so I think that's all. But before that, patah balik basic reaction tadi. Okay, basically hari ni awak belajar dua benda. Tiga benda, sorry. Kita ada homo and heterolytic cleavage. Okay. Kita dah tengok apa yang produk yang terhasil kalau homo, apa produk yang terhasil kalau heterolytic. Kita dah tengok ada empat reaction untuk organic compound. Okay, electrophile dengan nucleophile ni kena hafal dia punya species, tapi Lewis ni tak payahlah. Lewis acid, Lewis base tu tak payah hafal. Okay, I think that's it. Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, Miss. Tak ada, okey. So kalau tak ada kita stop. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita stop sampai sini dulu ah. I think that's all for me. Thank you. Assalamualaikum.